Okay, hello everyone. Hari ni kita nak unbox ni Samsung Galaxy A20 OK， 今天我们要开箱这架 Samsung Galaxy A20 咯，这个新的 model 来的。OK， 价钱是699罢了现在。OK， harga sekarang dia 699 aja. OK， kita sekarang nak tengok dia ada Super Amoled Screen.INFINITY V display dengan dual camera. Memory dia 32GB OK, 4G LTE, Octa-core processor, 6.4 inci punya screen, dan kamera belakang 13 megapiksel dengan 5 megapiksel. Depan selfie 8 megapiksel dengan memory 32GB. Siap sekali dengan 3 RAM 啦。OK， 它的这架是 A20 哦，32GB， 然后它是 Super AMOLED 的 Screen，Infinity V Display， 后面有 Dual Camera 咯。OK， 有 4G LTE Octa-core Processor， 然后荧幕是 6.4 寸哦，然后后面的 Camera 是 13+5， 然后前面的 Camera 是8 megapixel， then 还有一个就是 32GB 加 3GB RAM 咯。OK， sekarang kita nak unbox OK， 现在我们开箱了。看我们买的时候里面有什么东西 OK， OK， user guide, warranty card这样吧lah, itu saja. Tak ada kasih casing ni. Okay, ni phone nanti kita tengok. Okay. Okay, earphone. Yang ni kepala besar punya biasa punya 3.5mm ni. Cable type C cable Okay. Charger Samsung. 3 pin 3只脚的 charger, SIM EJECT. OK， itu saja 就这样子罢了咯。我们现在看它的电话 kita sekarang tengok handphone dia Screen dia 6.4 dari sini sampai sini lah. OK， 它的荧幕是 6.4 寸从这边到这边，然后有一个 fingerprint dual camera OK, 13+5, 13 megapiksel campur 5 megapiksel Ada ni fingerprint dengan face unlock. OK. Volume button, power button. OK. Buzzer, mic, USB type C, 3.5mm headphone jack OK, 这个是它的喇叭，然后这个是麦。这个是那个 Type C 的 USB cable 咯，还有一个这个 3.5mm 的 headphone jack 这边是 SIMCARD 的咯。Ini tempat letak SIM card OK, ini ada lagi satu mic. OK， 我们现在看它里面有什么功能Kita tengok dalam ada apa function OK, shortcut. Blue light filter, mobile hotspot, smart view, Dolby ATMOS Okay, setting, connection, flight mode, hotspot, more connection setting, nearby device scanning. Okay. Display. Lock screen, smart lock, face widget, smart pop-up view,
direct share, motion gesture, game launcher, double tap to wake up. Okay, dual messenger. Okay, 现在我们看它的 memory 有多少。Kita sekarang tengok dia punya memory ada berapa Battery dia 4000 Ini. 它的电池是4000毫安哦。OK。Memory 是32GB， 然后用了 10.2GB 咯。还有 21.8GB 咯。Okay, memory dia 32GB. Lepas tu dah pakai 10.2GB. Ada 21.8GB lagi boleh pakai lah. Okay. Nah, oh, 我们现在看它的 RAM. Sekarang kita tengok RAM dia. Okay, RAM dia 3GB. Dah pakai 1.2GB. Ada lagi 1.4GB boleh pakai lah. Okay. 它是3GB RAM， 然后现在还有用了 1.2GB， 还有 1.4GB 可以用啦。OK。Android version 9.0 Android Pie。Okay, sekarang kita nak tengok dia pakai SIM card apa Okay, 现在我们要看它是用什么 SIM card 的咯。2 nano SIM dengan 1 memory card Okay, 它是用2个 nano SIM 跟1个记忆卡咯。Okay, itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, tolong like, share, komen dan subscribe OK, 今天的影片就到此为止。如果喜欢的话，帮我订阅comment, like and share 咯。如果有什么问题也可以留言在下面咯。OK, kalau ada apa-apa pertanyaan pun boleh komen dekat bawah lah. OK, bye.